नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात आलेले मंत्री सीताक्का, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मंत्र्यांचे स्वागत। याचिकाकर्ते प्रजावाणीमध्ये विविध प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांकडे दाद। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद जिल्ह्याच्या प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी जिल्हा मुख्यालयाला भेट दिली। सेवाग्रामला जात असताना कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये आलेल्या मंत्री सीताक्का यांचे काँग्रेस पक्षांसह विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जंगी स्वागत केले। डीएसपी जीवन रेड्डी यांच्यासह नेतृत्वाखाली पोलिसांनी सकाळीच सलामी दिली। अनेक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। स्थानिकांनी आपल्या समस्यांबाबत मंत्री सीताक्का यांना निवेदनही दिले। डीएसपी जीवन रेड्डी गाరు మీ ప్రేమ వల్ల వచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు గౌడ్ గారు ఈ అందరు అఫ్రోజ్ టీమ్ ఎక్కడ Professionally doctor akka akka biruna ashapam senior police candidate youth congress महाराष्ट्र एसटी ఇక్కడ ఓసీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినప్పుడు 3000 బీటీసీ ట్రైబల్ निरीक्षण के लिए गार्ड हाजिर है। गार्ड बगल शस्त्र सेंटर खड़ा रहेगा। आदिलाबाद जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्यासह विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी महाराष्ट्रातील सेवाग्रामला भेट दिली। स्वातंत्र्यापूर्वी 1936 मध्ये महात्मा गांधींनी स्थापन केलेल्या आश्रमाला भेट दिली। संपूर्ण आश्रमात उत्साह संचारला। आश्रमात उभारण्यात आलेल्या या हातमाग ही कापडाच्या स्टॉलची पाहणी करण्यात आली। त्यांना आवडणारे कपडे त्यांनी विकत घेतले। या कार्यक्रमामध्ये आदिलाबादमधील काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले होते। Which one? Kurti we do.
Sitarka is giving us to wear. 2 days back only I was looking at all our container photos. We were all sitting in that. We are launched one hospital in container. That's a good idea. To wear. 2 days back only I was looking at all our container photos. We were all sitting in that. We are launched one hospital in container. That's a good idea. ट्राइबल एरिया हिल एरिया में That's a nice idea. कंटेनर में हॉस्पिटल. Very nice. That's a nice idea. Acha, I was discussing this. You are now Panchayat basically. You are going to do this like to old women. Okay. For that I would request. अच्छा ले लीजिए, उनका सबका आज बिक्री होगा। नहीं तो हम लोग अभी 2 दिन से सब पार्टिसिपेंट्स को मना कर देंगे। फोटो फोटो जनतेसमोर आलेल्या समस्या प्रलंबित न ठेवता तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये 2 आठवड्याच्या या अंतरानंतर सोमवारी झालेल्या या प्रजावाणीमध्ये मोठ्या संख्येने याचिकाकर्ता आले, तर त्यांनी जिल्ह्याच्या विविध भागातून येऊन आपल्या समस्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्या। त्यांनी ते याचिकांच्या स्वरूपात द्यावे आणि तोडगा काढण्यासाठी काम करावे अशी विनंती केली। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारून अत्यंत संयमाने लोकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या। अर्ज संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सखोल विचारणासाठी पाठवून ते प्रलंबित करण्यात न ठेवता त्वरित सोडण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देशही त्यांनी दिले। त्यांना 1-2दाही लोकांसमोर न आणता ही समस्या सुटणार नाही हे याचिकाकर्त्यांना स्पष्टपणे कळवायचे आहे। तर आज झालेल्या या प्रजावाणीमध्ये तक्रार विभागात अधिकाऱ्यांना जमिनीचे प्रश्न, पेन्शन, नवीन रेशन कार्ड, शिक्षणाचे प्रश्न, 6 हमीपत्राची अंमलबजावणी आणि इतर मुद्द्यावर याचिकांच्या स्वरूपामध्ये एकूण 166 अर्ज प्राप्त झाले आहे। कि मेरा लैंड डिस्प्यूट का मामला है। अभी तक 22 साल हो गए, लेकिन ना एमआर एक्शन ले रहे, ना आरडीओ एक्शन ले रहे, ना कलेक्टर एक्शन ले रहे। हालांकि कोर्ट में भी डाला, कोर्ट में भी डायरेक्शन आया तो भी एक्शन नहीं ले रहे। और अनसरी एक वो XYZ को और कोई फोटो लगाने लगा रहे। यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि पूरे SP को दिया,
कलेक्टर को दिया, आईजी को दिया, डीजी को दिया, लेकिन इंटेंशनली ये लोग मिलके न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी आरडीओ लेटर इशू दी लैंड, वो मेरी लैंड मेरे को देना चाहिए। मैं इतनी कोशिश करूं, उसके बाद भी नहीं दिए तो फिर मैं धरना करूंगा। बस ये अपील की जाती है कि कलेक्टर साहब, मेरी रामनगर में एक प्लाट है मेरा, कुछ भी नहीं, ज़्यादा प्लाट नहीं, छोटा प्लाट है, 15 बाई 20, 15 बाई 16 का प्लाट है। उसके लिए इतना सता रहे नो। अगर मेरा बड़ा प्लाट रहता तो कितना सताते थे होंगे शायद, मैं समझता हूँ। साहब को मैं इससे पहले मिला तो बैठ के एमआरओ आरडीओ साहब बात करते बोल के बताए थे मुझे ये बात। उसके बाद फिर मैं कलेक्टर साहब एक्शन नहीं लिए, उसके बाद फिर और दिया मैं। उसके बाद वो अनसरी बैठ के इंटेंशनली न्यूसेंस क्रिएट कर रहे, लेकिन इसका एक्शन नहीं ले रहे। ప్రమోషన్లు బదిలీల అనంతరం మరి పాఠశాలలో ఏర్పడినటువంటి ఖాళీల్లో విద్యా వాలంటీర్లు లేదా అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నియమించాలని చెప్పేసి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిసి మరి ప్రాతినిధ్యం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 3 జిల్లాల్లో మరి కలెక్టర్లు ప్రాతినిధ్యం చేయడం వల్ల, కలెక్టరు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం వల్ల మరి ఆ జిల్లాల్లో అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్లను నియమిస్తూ మరి ఉత్తర్వులు కూడా వెలువడ్డాయి. కాబట్టి అదే మాదిరిగా మన జిల్లాలో కూడా మరి కలెక్టర్ గారు మన జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలలో పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ఖాళీల వివరాలు తెప్పించుకొని మరి జిల్లా విద్యాశాఖ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా వివరాలు సేకరించి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపి మరి అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్లను మరి మంజూరయ్యే విధంगा कलेक्टर गारू प्रयत्निंचाలని చెప్పేసి వారికి ప్రాతినిధ్యం చేయడం జరిగింది. कंदेश निवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहे, ज्यांच्याकडे असा चांगला विचार आणि दृष्टिकोन आहे. 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादमध्ये नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम हा चालू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक दाखवतात, भागवतात आणि कंदेश निवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून लोकांकडून आशीर्वाद मिळवत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల. वरिष्ठांनी विशेष पुढाकार घेऊन त्याला न्याय देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे, असे शारीरिक शिक्षण शिक्षक मोहम्मद हर्षद यांनी विचारले. सोमवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली. ते म्हणाले की 2012 मध्ये त्यांची TMRGC मध्ये शारीरिक शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. मात्र त्यांची नियमाविरुद्ध ही बदली करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला असून प्रत्यक्षात आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाही, आपल्यावर आरोप करून विनाकारण बदली करण्यात आलेल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व पुराव्यानिशी या प्रकरणाबाबत वरिष्ठांनी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी न्यायही मागितला. कितने
बाजी पे बंद करो। ओके माई सेल्फ मोहम्मद अरशद 2022 में मैं टिम्बरी हेड ऑफिस से अपॉइंट हुआ एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर इन तेलंगाना TMRJC बॉयस 1 आदिलाबाद में अपॉइंट हुआ। फिर 2023 में आउटसोर्सिंग में इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को कभी भी ट्रांसफ़र्स नहीं रहते, तो 2023 में मेरा 3 मैन कमेटी लगा के पनिशमेंट बोल के ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें मेरा टोटल एक साल में तीन बार ट्रांसफ़र हुआ, 3 टाइम्स। 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूरे सर्टिफिकेट्स उनको मेरे सेटिस्फाइड लेटर भी बताया। उटनूर का मैडम बोले इनका पनिशमेंट पीरियड हो गया, इनको एक लेटर भी लिख के दिए मेरे को। फिर आदिलाबाद वाले भी लेटर लिख के दिए और जहाँ मैं नौकरी करा 3 प्रिंसिपल लेटर लिख के दिए। हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। DMW सर, RLC सर, ये सोसाइटी वाले आपको परेशान कर रहे बोल के बोले। तो मैं पोस्ट में कलेक्टर साहब को दिया, मैं लेके जाके पेन ड्राइव लगा के, पेन ड्राइव के अंदर पूरा कॉपी दिया मैं इसके ऊपर। या सर सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दे रहे और जो पैसे दे रहा उसको क्या कर रहे, उसको डायरेक्ट जॉब दे दे रहे। मैं अंदर दुर्गम सोसाइटी ऑफिस से असिस्टेंट से फ़ोन आया कि हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर रहे, आपका आधार कार्ड भेजो, हमारे साहब आपके ऊपर एक्शन ले रहे बोल के बोल रहे। मेरे को डरा रहे, अट्रासिटी केस बुक करते बोल रहे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मिसबिहेवियर का केस बुक लगाते बोल के बोल रहे। ऑलरेडी मैं शांति कुमारी मैडम को, IAS चीफ सेक्रेटरी मैडम और टिम्बरी हेड ऑफिस को मैं पेन ड्राइव के साथ दिया। मेरे को डरा रहे, धमका रहे, जॉब रिजाइन करो बोल के 6 महीने से बोल रहे और मेरे को पैसे पूछ रहे ट्रांसफ़र के लिए। मैं नहीं देने की वजह से मेरे को टार्चर करके एलिगेशंस ला के निकाल दिए। मैं ऑलरेडी पेन ड्राइव में मेरे पूरे वीडियो से मैं आपको भी दे देता हूँ बारे में। मेरा स्मॉल रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर और सब ऑफिसर से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी जगह पे मुझे अपॉइंट कर दो बोल के मेरा रिक्वेस्ट है बस। आदिलाबाद म्युनिसिपल क्षेत्रातील बंगारगुडा येथील काझी अबुबकर यांचा काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदे श्रीनिवास रेड्डी यांनी सल्ला घेतला। नुकत्याच जुळ्याचे ऑपरेशन झाल्याची माहिती कंदे श्रीनिवास रेड्डी यांना समजली आणि त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली। लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या। भाषण का यही पण आहे। చాలా బాగుంది लेकिन घरे पूर्ण मरे చేద్దామని खानापूर मंडळात नव्याने स्थापन झालेल्या रंगपेठ ग्रामपंचायत अंतर्गत कोट्टगुडेम या गावात अंगणवाडी केंद्र सुरू करण्यासाठी ग्रामस्थांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन दिले। गावात सुमारे 40 कुटुंब राहत असून अंगणवाडी केंद्र किंवा गरोदर व स्तनांना महिलांना या पोषण आहार मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले। त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद देत अंगणवाडी केंद्र स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले। ग्रामपंचायती ఏర్పడినందుకు గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ రంగాపేట కొత్తగూడెం కాలనీ ఏర్పడి ఇప్పటికి 25 సంవత్సరాలు అవుతుంది। 25 సంవత్సరాల నుండి అక్కడ మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలు ఏమాత్రం కూడా ఇంతవరకు ఏర్పడలేదు। మరి రోడ్లు కానీ ఆ కొత్తగూడానికి నీటి వసతి కానీ మరి ఆ కరెంటు కానీ సరైనటువంటి వసతులు లేక ఉన్నారు। మంచినీటి వసతి రోడ్లది చాలా ప్రమాదంగా ఉంది। మరి ఇంకా కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు అది రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ భూమిలో 25 సంవత్సరాలు CPML న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అవిడి నిర్వహించడం జరిగింది। ఈనాటి వరకు కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు ఇంకా కూడా వారిపైన మరి అప్పుడప్పుడు బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నటువంటి సంఘటన కూడా ఉంది। అలాగనే అక్కడ దాదాపు 40 ఇళ్లకు మరి అంగన్వాడీ ప్రాథమికమైనటువంటి విద్యా కేంద్రం కావాలని కలెక్టర్ను కలవడం జరిగింది। మరి మెమోరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మేడం దాన్ని స్పందించి శాంక్షన్ చేస్తానని వాళ్ళు మరి శాంక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది। కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను గిరిజనేతరులు ఒక 45 కుటుంబాల వరకు ఉంటున్నాయి। ఆ సమస్యలు ప్రాథమికమైనటువంటి సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని మేము ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరిగింది। श्रावण सोमवार निमित्त
नागरेश्वरवाडा शिव मंदिर, शिवकोटी मंदिर, ओमकार मंदिर, निर्मल जिल्हा केंद्रातील महामंदिरात भाविकांची गर्दी झाली। यावेळी मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी सकाळी पंचामृताने अभिषेक करून विशेष पूजा केली। नंतर शिवलिंगाला भगवान शंकराच्या आवडत्या भस्म आणि पत्री पानांनी सजवले। विशेष आरतीनंतर भाविकांना तीर्थप्रसादही देण्यात आला आणि जंगमय्या भाविक तांदूळही अर्पण करतात, तर भाविक मोठ्या संख्येने जमले। अंदर जल्दी जाओ, जल्दी कर लाइट राष्ट्रीय एकात्मता वाढवण्यासाठी प्रत्येक घरावर राष्ट्रध्वज फडकवण्याच्या या पंतप्रधानांच्या आव्हानाकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे अशी सूचना खासदार गेडाम नागेश यांनी केली। त्यांनी सोमवारी आदिलाबाद शहरात आयोजित हर घर तिरंगा रॅलीचे उद्घाटन केले। भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या रॅलीचा एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रध्वज हातात घेऊन घोषणाबाजी करत पुढे गेले। खासदार गेडाम नागेश म्हणाले की देशाची एकता आणि अखंडता जपण्यासाठी जबाबदारी प्रत्येकाची आहे। पंतप्रधान मोदींच्या या आव्हानावर गेल्या 3 वर्षापासून घराघरावर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आल्याचा उल्लेखही आले। तर देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास भावी पिढ्यांना कळवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले। पेट्रोल आती है आर्थिक बोजामुळे आत्महत्या केलेल्या वरंगलचे पत्रकार योगी रेड्डी यांच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करावी अशी विनंती पत्रकार जेएसीच्या नेत्यांनी सरकारला केली आहे। योगी रेड्डी यांच्या निधनाबद्दल शोकही व्यक्त करण्यासाठी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रात मेणबत्ती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। NTR चौकापासून मेणबत्त्या लावून तर श्रद्धांजलीही वाहण्यात आली। पत्रांचे हत्यार बनवून सार्वजनिक प्रश्नांवर त्यांचा वापर करणाऱ्या योगी रेड्डी यांनी आर्थिक अडचणीमुळे आपल्या मुलीसह आत्महत्या केल्याने पत्रकार या जगताला धक्का बसलेली आहे। योगी रेड्डी यांच्या कुटुंबियांना किमान घराचे भाडेही भरता येत नाही, ही खेदाची बाब आहे। तर समाजाच्या हितासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पत्रकारांना सरकारने पाठबळ द्यावे असे ते म्हणाले। योगी रेड्डी की जोहार जोहार, योगी रेड्डी की जोहार जोहार।
కలంతో సామాజిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిత్య యుద్ధం చేస్తున్న జర్నలిస్టులు ఆర్థిక దుర్భరంలో జీవిస్తున్నారు. తీవ్రమైన ఆర్థిక దుర్భర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అనేక ఏళ్ల నుంచి ఇదే వృత్తిని నమ్ముకొని సామాజికమే లక్ష్యంగా ప్రతి సమస్యని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తూ ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడుతున్న మా జర్నలిస్టులకు ఈరోజు జర్నలిస్టులందరూ కూడా ఈరోజు తీవ్ర ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతం అవుతున్నారు. ఈ ఘటనకు నిదర్శనమే ఈరోజు యోగిరెడ్డి వరంగల్ జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు యోగిరెడ్డి కుటుంబంతో ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇలాంటి అంటే అటు చాలీచాలని జీతాలు వచ్చే అంటే ఏమి అంటే ఎలాంటి ఆదాయాలు కానీ మేము ఎలాంటి ఆశించకుండా కేవలం సమాజమే అభివృద్ధి కోసం మేము ప్రతినిత్యం పాటుపడుతున్నాం. కానీ ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టుల విషయంలో మాత్రం చిన్న చూపు చూస్తున్నాయని చెప్పేసి అనుకోవాలి. చాలా ఏళ్ల నుంచి మేము ఇళ్ల స్థలాల కోసం కావచ్చు, మిగతా సౌకర్యాల కోసం పోరాడుతున్నప్పటికీ మా ప్రభుత్వాలని మా समस्याला మీద ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి స్పందించడం లేదు. CI नवीन कुमार यांनी सांगितले की निर्मल जिल्हा सोनखास मंडळाच्या या जफरापूर गाव एक्स रोड्सवर झालेल्या या हिट अँड रन अपघातात दोघांना अटक करण्यात आलेली आहे. सोन पोलीस ठाण्यात या आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती समोर आली. या महिन्याच्या 9 तारखेला जाफरापूर विलेज एक्स रोड जवळील राष्ट्रीय महामार्ग 44 वरील एका धाब्यावर उत्तर प्रदेशातून जात असलेल्या या कंटेनर थांबला. परत येताना त्याची कडालाही गावातील बोगा नारायण नावाच्या या व्यक्तीशी टक्कर झाली. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर लारी चालक राहीस आणि क्लीनर ही वसीम खान वाहनासह घटनास्थळावरून फरार झाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे वाहन आंध्राला जाऊन उत्तर प्रदेशात परत असताना वाहनासह अपघात ही कारणीभूत ठरणारे चालक आणि क्लीनरला सोमवार गंजाळा टोल प्लाझा येथे अटक करून पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयात आलेले मंत्री सीताक्का. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये मंत्र्यांचे स्वागत. याचिकाकर्ते प्रजावाणीमध्ये विविध प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांकडे दाद. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज. सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.